नजरों का धोखा भी हो सकता है, फासला नजरों का धोखा भी हो सकता है। चांद जब चमके हाथ बढ़ाकर देखो। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, मैं हूं संजय सिन्हा। आप सभी दर्शकों को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए खबरों की तरफ चलते हैं, खबरों की तरफ मुखातिब होते हैं। सबसे पहली खबर हमारे पास आ रही है झारखंड से। झारखंड में छठ के मौके पर एक दुखद घटना घट गई। गिरिडीह के मंगराडीह इलाके में, मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मंगराडीह इलाके में 4 बच्चों की नदी में डूबकर मौत हो गई। आज खरना के दिन बच्चे अपने माओं के साथ, अपने परिवार के लोगों के साथ नदी में नहाने गए हुए थे। इसी के दौरान एक हादसा हो गया और 4 छोटे छोटे बच्चों की नदी में डूबकर मौत हो गई। अभी तक चारों बच्चों की लाशें नहीं मिल पाई हैं। इस वजह से पूरे इलाके में छठ के मौके पर मातम पसरा हुआ है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतों को देखते हुए केंद्र सरकार ने वैट में कमी का ऐलान किया। इसे देखते हुए कुछ राज्य सरकारों की तरफ से वैट में कमी की गई, लिहाजा पेट्रोल और डीजल के दाम उन राज्यों में कम हो गए। लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से वैट में अभी तक कमी नहीं की गई है। इसके खिलाफत भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार की जा रही है, प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आसनसोल में भी आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रदर्शन किए गए, रैली निकाली गई। इस संदर्भ में हमारे संवाददाता ने भाजपा नेता शिवराम बर्मन से जानकारी ली। समस्त मीडिया बंधुर माध्यमे আমরা সমস্ত পশ্চিমবঙ্গবাসীকে প্রথমে আমি আমার নমস্কার জানাই। এখন পুজো মরশুম চলছে, দুর্গা পুজো হয়ে গেছে, লক্ষ্মী পুজো হয়েছে, কালী পুজো হয়েছে, আজকে কাল বাদ পরশু ছট পুজো। এই সময় আমরা বিজেপি তরফ থেকে মাঠে নেমেছি। মাঠে নামার একটাই কারণ হচ্ছে তেলের দাম নো ডাউট অনেক বেড়ে গেছিল, ডিজেল পেট্রোল দাম অনেক বেড়ে গেছে। কীভাবে বাড়লো কী হলো সেটা অনেক বড় তথ্য আছে। কিছুটা তেলের দাম মোদী সরকার আর বিজেপি সরকার তারা ডিজেল পেট্রোলের দাম অনেকটা কমানো হয়েছে এবং তাতে আমি বলবো না যে আমরা বিরাট তীর মেরে দিয়েছি, কিন্তু কিছুটা হলে মানুষের সুরাও হয়েছে। প্রায় যত বিজেপি শাসিত রাজ্য আছে তারা, তার সঙ্গে কিছু আদার্স স্টেট যারা আছে তারাও সমস্ত নিজেদের যে ভ্যাট তারা কমিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ পাশের রাজ্য উড়িষ্যা, তারাও ভ্যাট কমিয়েছে, কিন্তু একমাত্র পশ্চিমবঙ্গ, তার সঙ্গে কিছু রাজ্য আছে যারা বড় বড় কথা বলে, মানুষের সরকার বলে, গরিব মানুষের সরকার বলে, তারা 1% ভ্যাট কমায়। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে যদি আমরা মানুষের জন্য কিছু করে থাকি, আমরা আমাদের কাজটা কেন কমাবো না? তাই আজকে আমাদের প্রতিটি আন্দোলনের কারণ হচ্ছে আমরা সিম্পল গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সুষ্ঠুভাবে আমরা আন্দোলন করছি। সমস্ত পেট্রোল পাম্পের সামনে আমরা দাঁড়াচ্ছি, আমরা বোঝাচ্ছি, মানুষকে বলতে চাইছি কেন্দ্র সরকার তারা ট্যাক্স কমিয়েছে, পেট্রোলে 5 টাকা, ডিজেলে 10 টাকা, বিভিন্ন রাজ্য ইউপি থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন রাজ্য তারাও কমেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার তারা 1% কমেনি। গতকাল দিদি বলেছেন আমি 1% ট্যাক্স কমাবো না। তো আমরা কি করে মানুষের সরকার? আমাদের প্রতীকী আন্দোলনের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে আমাদের আবেদন, আপনার অবিলম্বে যদি মানুষের সরকার হয়ে থাকেন, মানুষের কথা ভাবেন, আপনার বিপুল ভোট পেয়ে, চলে বলে কৌশলে বিপুল ভোট পেয়ে আপনার ক্ষমতায় এসেছেন। তাই আপনাদের অনুরোধ করবো আপনারা মানুষের সুরাহ করুন। ইউপিতে এখন প্রায় পেট্রোল দাঁড়িয়েছে 85 টাকা থেকে 90 টাকা, তো আপনারাও কিছুটা ট্যাক্স আপনাদের কমান। এই নিয়ে আমাদের আন্দোলন আজকে, প্রতীকী আন্দোলন, গণতান্ত্রিকভাবে কোনো রকম কারো অসুবিধা না করে, কারোর প্রবলেম না করে আমরা বোঝাতে চাইছি মানুষকে যে আমরা কিন্তু মানুষের পাশে আছি, আগেও ছিলাম। সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস যে মন্ত্র আমাদের আছে সেইটা কিন্তু আমরা অনেক মনে রেখেছি, ভুলিনি আমরা কখনো। তাই মানুষকে বোঝাতে চাইছি আমরা কিন্তু আপনাদের সঙ্গে আছি, আগেও ছিলাম, এখন আছি, ভবিষ্যৎ থাকবো। আপনারা দেখুন তৃণমূল সরকার কি করছে। তাই আমাদের অনুরোধ যাতে তৃণমূল সরকার ইমিডিয়েট তাদের ট্যাক্স কম করে। चुनाव से पहले अक्सर विभिन्न राजनीतिक दलों की गतिविधियां तेज हो जाती हैं। आज तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम के तहत तकरीबन 500 समर्थकों ने तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया। ये 500 समर्थक भारतीय जनता पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के हैं और इन लोगों ने आखिरकार तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया। और इस मौके पर तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विधान उपाध्याय, कद्दावर नेता वी शिवदासन उर्फ दासू और दूसरे नेतागण इस मौके पर मौजूद थे। नेताओं की मौजूदगी में 500 से ज्यादा समर्थकों ने अपने नेताओं के साथ आखिरकार तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया।
আমাদের পশ্চিম আসানসোল কর্পোরেশনে আসানসোল দক্ষিণের থেকে প্রায় 500 জনের মতো তৃণমূল কংগ্রেসে জয়েন করছে, যারা বিজেপি থেকে এবং সিপিএম থেকে এসেছে। আজকে আমরা ঝান্ডা দিয়ে তাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি। কারণ হলো যে আমি কমিউনিস্ট গরিবকে দেখে, কমিউনিস্ট গরিবের জন্য। তো কমিউনিস্ট একদিন ধরে আমি দেখে আসছি কিন্তু গরিবকে কিছু হয়নি। দিদি খাদ্য সাথী, লক্ষ্মী ভান্ডার, তারপরে ল্যাপটপে 10,000 টাকা, 10 লাখ টাকা পর্যন্ত লোন, এত কিছু দেওয়ার পরে তারা মানে কমিউনিস্ট আর দিদির মধ্যে পার্থক্য কি? দিদি তো বড় কমিউনিস্ট, আমি এই জন্য দিদির সাথে থাকবো। আমার ঝান্ডা দেখে তো লেগে লাভ নেই, আমার মানুষ দেখতে হবে যে অরিজিনাল কমিউনিস্ট। দিদি অরিজিনাল কমিউনিস্ট যদি বলতে হয়, মানে এক কথায় বলে যদি উন্নয়ন দেখে আপনি উন্নয়ন দেখে এসেছি, দিদির কাজ দেখে এসেছি, গরিবের প্রতি মানে দিদির যে ধারণা সে দেখে এসেছি, দিদির যে কি নজর যে হ্যাঁ যারা গরিব তাদেরকে আগে ওঠাও, আমি সেই দেখে এসেছি। দিদির কাজ, রোড, লাইট কি করেনি। কোন পার্টিতে ছিলেন? সিপিএমে ছিলাম। কি নাম? সুব্রত রায়। জেলার অবজারভার সেক্রেটারি, আসানসোল সেক্রেটারি, বিজেপি এবং সিপিএম থেকে প্রায় 500-এর উপর সমর্থক নেতৃত্ব আজকে জয়েন করলো আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসে। তাদেরকে সুস্বাগতম রইল। যাদের নেতৃত্বে রয়েছে সোমনাথ চ্যাটার্জি, সেক্রেটারি আসানসোল, রোজি চক্রবর্তী আছে, মেম্বার এবং অবজারভার ডিস্ট্রিক্টের বিজেপি, ওম প্রকাশ শর্মা আছে, প্রেসিডেন্ট আসানসোল সাউথ, অশোক সাউ আছে আসানসোল সাউথ, আচ্ছা মল্লু ঠাকুর আছে বিজেপি ভাইস প্রেসিডেন্ট সাউথ, তেজনারায়ণ সিং আসানসোল সাউথ সিপিআইএম, আরও যারা নেতৃত্ব আছে তাদের সাথে প্রায় পাপ্পু আছে, পাপ্পু সাউ আছে। এরা আজকে তৃণমূল কংগ্রেসে জয়েন করলো। আমাদের পার্টির পক্ষ থেকে ওদেরকে সুস্বাগত করলাম। পার্টির যেটা নিয়ম আছে, পার্টির যেটা ডিসিপ্লিন আছে, সেগুলো মেনে তাদেরকে চলতে হবে। এবং যারা 2021-এ যে কর্মীরা, যে নেতৃত্বরা যেভাবে পার্টিকে মানে এগিয়ে নিয়ে এসছে, তাদেরকে সাথে নিয়ে তাদেরকে চলতে হবে, তাদেরকে বাদ দিয়ে কি করতে হবে। पश्चिम बंगाल सरकार ने मंत्रिमंडल में फेरबदल किया है। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में पंचायत मंत्री सुब्रत मुखोपाध्याय का निधन हो गया था। इसके बाद आज तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रेस के सामने ऐलान किया कि पंचायत मंत्री पुलक राय होंगे। पुलक राय के पास पहले से ही एक मंत्रालय है, लेकिन अब उन्हें अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है पंचायत मंत्री के रूप में, और पंचायत मंत्रालय भी पुलक राय देखेंगे। और भी कई मंत्रियों को अतिरिक्त प्रभार सौंपे गए हैं। अगर पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो खास बात इंडिया के फेसबुक पेज पर जाएं, हमारे वेबसाइट पर जाएं, www.khasbatindia.com पर जाएं और पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। आसनसोल ग्रैंड प्रीमियर लीग का आयोजन होने जा रहा है आसनसोल के लोको ग्राउंड में। 12 से 20 नवंबर तक इसका आयोजन होगा, यह जानकारी दी गई। आज आसनसोल के एक निजी होटल में कुछ खिलाड़ियों पर बोलियां लगाई गई। इस ऑक्शन के दौरान हमारे संवाददाता भी मौजूद थे और इस दौरान हमारे संवाददाता ने बातचीत की आयोजन की टीम से जुड़े निखिल से। उन्होंने पूरी जानकारी दी। Piku Das, 4,000 last bid for Piku Das, 4,001, 4,002, 4,000. Okay.
Next name, serial number 176, Miraj Ansari. Next name, Miraj Ansari. Experience है Miraj Ansari. कोई hand के लिए interested? Anyone interested for Miraj? Anyone? Okay, first beat for writers. 1100. Anyone? 1101, 1102, 1200. 1202, 1300. Once again, read for writers. 1300 last beat. 1300 last beat. 1301, 1302. 15. Okay, 1500. 1500. Last 1300 ना 1300. Last beat 1300. 1400. 1500. 1500 last beat. 1600. 2000 last beat. आप लोगों का प्रोग्राम क्या है? ये पहली बार आसनसोल में ग्रैंड आसनसोल प्रीमियर लीग हो रहा है, जो कि यहाँ के यंग प्लेयर्स और यहाँ के जितने भी टैलेंटेड प्लेयर्स हैं उन लोगों को अपना टैलेंट दिखाने के लिए बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिला है, जो कि पहली बार आसनसोल में हो रहा है। और इसमें 10 टीमें हैं टोटल, और ये टूर्नामेंट 12 तारीख से स्टार्ट होने वाला है हमारे लोको ग्राउंड मतलब रेलवे स्टेडियम में। और ये 20 इसमें विनर्स प्राइज, रनर्स प्राइज 50,000 और 30,000 कैश है विद ट्रॉफी। अभी आज यहाँ पे होटल ग्रैंड में प्लेयर्स के ऑक्शंस हो रहे हैं, जिसमें 10 टीमों ने पार्टिसिपेट किया है और टोटल 45 रजिस्टर्ड प्लेयर्स हैं इसमें जिनका ऑक्शन है। जी हाँ, इसमें जितने भी प्लेयर्स हैं ये सारे आसनसोल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर आते हैं, ALC के अंदर आते हैं। ये एक्चुअली आसनसोल के प्लेयर्स के लिए सेट किया गया है ताकि जितने भी टैलेंटेड प्लेयर्स हैं जिनको टैलेंट दिखाने का मौका नहीं मिलता है उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा मौका रहेगा अपना टैलेंट दिखाने का। तो ये IPL देख के क्या आप लोगों के दिमाग में चल रही है सब? जी हाँ, देखिए अब एक्चुअली IPL तो लेदर बॉल से होता है, ड्यूस बॉल से होता है, पर अभी क्या है कि ट्रेंड चला हुआ है टेनिस बॉल का। हर एक जगह प्रीमियर लीग हो रहा है टेनिस बॉल से, इसलिए यही कॉन्सेप्ट आसनसोल में बहुत पहले आना चाहिए था, बट दे रहा है, बट दुरुस्त आया है। बहुत बढ़िया तरीके से इसका आयोजन किया जा रहा है। ये आसनसोल प्रीमियर लीग टेनिस बॉल से हो रहा है। तो क्या लगता है कितना सफलता मिलेगी इसमें आपको? देखिए अभी तक जिस हिसाब से प्लेयर्स और टीम इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, आने वाले टाइम में ये टूर्नामेंट हमारे वेस्ट बंगाल बोलिए या आप इंडिया में बोल सकते हैं कि आने वाले टाइम में टेनिस क्रिकेट में ये सबसे जाना माना टूर्नामेंट रहने वाला है। तो अभी सबसे महंगा प्लेयर कौन सा बिक्री हुआ आपका? अभी तक ऑप्शन में सबसे महंगा प्लेयर राकेश राव, जो कि कुल्टी के हैं, जिनका निक नेम सिंटू है, वो अभी तक सबसे महंगा 8,000। आपका नाम? मेरा नाम है। जानी मानी फैशन डिजाइनर और आसनसोल दक्षिण की विधायक अग्निमित्रा पाल ने आज एक सेमिनार का आयोजन किया और इस सेमिनार के दौरान कई महत्वपूर्ण लोग मौजूद थे। इस सेमिनार का मकसद ये था कि इस सेमिनार के जरिए वह यहाँ के लोगों को रोजगार देना चाहती हैं, टेक्सटाइल के क्षेत्र में लोगों को रोजगार देना चाहती हैं, खादी के क्षेत्र में लोगों को रोजगार देना चाहती हैं। उन्होंने हमारे संवाददाता से बातचीत के क्रम में बताया कि हाल ही में वह दिल्ली गई थी और दिल्ली में टेक्सटाइल मिनिस्टर पीयूष गोयल से उनकी काफी देर तक बातचीत भी हुई और वह चाहती हैं कि उनके विधानसभा क्षेत्र के लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में रोजगार से जोड़ा जा सके। आपको बता दूं कि आज सेमिनार का विषय यही था और सेमिनार के दौरान कई उच्च अधिकारी भी मौजूद थे इस डिपार्टमेंट के, जो कोलकाता से आए थे। पूरी जानकारी अग्निमित्रा पाल ने दी हमारे संवाददाता को। সবাইকে অনুরোধ করব একবার জোরে হাততালি হয়ে যাক। সবাইকে বলবো একবার জোর করে হাততালি দেওয়ার জন্য। আপনাদের সকলকে অনুরোধ করব লিলি মোদকদি, সুষমা ভান্ডারী তাদেরকে বরণ করবার জন্য ও সংবর্ধনা করার জন্য। সবাই হাত
চাল ডাল দিতে প্রান্তিক মানুষের মধ্যে। মা বোনেরা ভাইরা আমার কাছে বলেছে, দিদি ভাই আমাদের জন্য কাজের বন্দোবস্ত করে দাও, খুব অভাবে আছি, খুব কষ্টে সংসার চলছে। সবসময়ই মনে হয় কিভাবে এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন হবে, কিভাবে চাকরি দিতে পারে। টেক্সটাইল, কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার মাননীয় মন্ত্রী মিস্টার পীযূষ গোয়েলজিকে এখান থেকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই। যাতে এই 10 We are like a government, but our activities like Artbal is the private in case of speed. Ma'am can observe when we had a meeting on 28th, 29th, we discussed, we shared all the guidelines and immediately we fixed a date today, 9th November. Maybe migrated from different part of the country. Maybe all are shut down or all are closed, so we maybe people may be migrated to their own state. So now it is a very good. আজকে আমার বিধানসভা আসানসোল দক্ষিণে আমরা সেমিনার অ্যারেঞ্জ করেছি। আসলে আপনারা জানেন যে 10 দিন আগে আমি দিল্লি গেছিলাম এবং মাননীয় শিল্পমন্ত্রী মিস্টার পীযূষ গোয়েলের সঙ্গে দেখা করেছিলাম এবং তখনই ওনাকে বলেছিলাম ওনার আন্ডারে ওনার মিনিস্ট্রিতে খাদি আছে। আমি যেহেতু ডিজাইনার এবং খাদি নিয়ে যদি আমার বিধানসভাতে কিছু করা যায় যেখানে এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন হয়, আমি অত্যন্ত কি বলবো ধন্যবাদ জানাতে চাই মাননীয় মন্ত্রীকে যে পরের দিনই উনি এই উদ্যোগটা নিয়ে আমার সঙ্গে কেভিআইসি বোর্ডের মিটিং ফিক্স করে দিয়েছে এবং আজকেই তার ফল। আজকে কলকাতা থেকে কেভিআইসির ডিরেক্টর মিস্টার ডক্টর শিবকুমার এবং তার টিম এখানে এসেছেন। একটি অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্প আঁকা যায় না, সে কারণে আজকে এখানে সেমিনার অর্গানাইজ করা। छठ पूजा को देखते हुए आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विभिन्न छठ घाटों की साफ सफाई की गई। इसे लेकर आज एक फाइनल मीटिंग बुलाई गई आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की, जिसकी अध्यक्षता चेयरमैन प्रशासनिक बोर्ड के चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी कर रहे थे और प्रशासनिक बोर्ड के तमाम सदस्य और कॉरपोरेशन के तमाम पदाधिकारी भी इस मौके पर मौजूद थे और बातचीत की गई छठ पूजा को लेकर, जगद्धात्री पूजा को लेकर और आसनसोल शहर में जो अवैध अतिक्रमण है उस पर भी बातचीत की गई। शिकायतें आ रही हैं कि आसनसोल में भी अवैध अतिक्रमण है और बहुत सारे अवैध कब्जेदार हैं जो कब्जा जमाए बैठे हैं, अपनी दुकानों को बेवजह आगे बढ़ाकर बैठे हैं। इस पर भी बातचीत की गई और भी दूसरे मुद्दे यहां छाए हुए थे। इस संदर्भ में हमारे संवाददाता ने अमरनाथ चैटर्जी से पूरी जानकारी ली। আমাদের আজকে ছট পুজোর ফাইনাল আলোচনা করলাম আমরা। আমাদের মেম্বাররা সবাই ছিলেন, আমাদের ইঞ্জিনিয়ার, জলের, স্যানিটারি ডিপার্টমেন্টের সমস্ত লোকজন ছিলেন। তারা কতদূর কী কাজ করলেন এবং আমাদের মেম্বাররা প্রত্যেক দিন ঘুরছেন এবং আমরাও ঘুরছি। তো এই কমিশনার সাহেবের নেতৃত্বে আমাদের যে টিমটা চলছিল, টিম এএমসি, তারাও বিভিন্ন জায়গা থেকে আমাদের যা রিপোর্ট দিলেন আজকে, যে আমাদের কাজ প্রায় সম্পূর্ণ রকমভাবে শেষ পর্যায়ে রয়েছে এবং খুব ভালো কাজ হয়েছে। আমরা বিভিন্ন রকমভাবে হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে জানতেও পাচ্ছি, মানুষ আমাদের ধন্যবাদও দিয়েছেন এবং শুভেচ্ছাও জানাচ্ছেন। আমরা যাতে জলটা কালকে ঠিক মতন চলে যায় সেরকম ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং গতকাল আমাদের ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে আমাদের কর্পোরেশনের যিনি জলের দায়িত্বে আছেন তার একটা সিটিং হয়েছে যাতে কোনো রকমভাবে বিদ্যুৎ সংকট না হয় সেটা দেখা হয়েছে। আর
আজকে উর্দু দিবস, সেই উর্দু দিবসে আমরা একটা কোন ব্যাপারে আমরা একটা জায়গায় যাওয়ার চেষ্টা করব যাতে বন্ধ হয়ে যায়। হকার মার্কেট এবং কমিউনিটি হল নিয়ে কিছু কথা হয়েছে। হকার মার্কেটে আমরা হকার মার্কেট তো ধরুন আমাদের করে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু হকার মার্কেটে তো তারা গেলেন না। তো আমরা সেই জন্য ঠিক করেছি যে পুজোর পরে, জগদ্ধাত্রী পুজোর পরে আমরা সমস্ত মানুষকে অনুরোধ করব যে যেন अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देने का समय नजदीक आ गया है, लिहाजा तैयारियां काफी जोर शोर से चल रही हैं। छठ व्रती अपने कामों में लगी हैं और उपासना कर रही हैं लगातार, और बहुत जल्द ही उगते और डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। इसे लेकर आज सारा दिन खरीदारी में लगे रहे छठ व्रतियों के परिजन। आपको हम दिखाएंगे कुल्टी विधानसभा क्षेत्र की कुछ खास तस्वीरें बराकर से हमारे संवाददाता ने भेजी है। कुछ खास तस्वीरें बराकर बाजार और आसपास के इलाके में लोगों ने आज दिन भर मार्केटिंग की। बाजारों में काफी भीड़ देखी गई, लोगों में काफी उत्साह देखा गया। 255 250 रुपये खोलिए। कितना दाम है बाबू? 50 रुपये। कैसा है बाजार? बाजार में बिक्री कैसा है? पूजा में कैसा बिक्री हो रहा है? कैसा है यहाँ बराकर बाजार में आपका छठ पूजा का सामान में क्या बिक्री क्या लेके बढ़ा था क्या? सामान तो बहुत अच्छा ही बिक्री हो रहा है। क्या क्या चीज़ महंगा रेट में बिक्री हो रहा है अगला साल से ज़्यादा? अभी अगला साल से थोड़ा सा ज़्यादा महंगा रेट आएगा तो ये है केला मार्केटिंग के लिए है, छठ पूजा के लिए केला, शकरकंद। तो अगला साल से क्या आपको इस बार रेट ज़्यादा लग रहा है? हाँ ज़्यादा।